दज्जाल कयामत की बड़ी अलामतों में से एक अलामत है जो कुर्बे कयामत यानी कयामत के करीब जाहिर होगा। दज्जाल का ताल्लुक यहूद से होगा जिसका फितना सबसे सख्त होगा। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम की तख्लीक से कयामत तक कोई भी फितना दज्जाल के फितने से बढ़कर नहीं होगा। दज्जाल अपने खरूज के बाद खुद को नबी जाहिर करेगा और फिर खुदाई का दावा करेगा और फिर कई तरह की शोबदेबाजियां दिखाकर लोगों को फंसाता चले जाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दज्जाल की खबर सुन ले वो उससे दूर रहे। अल्लाह की कसम, आदमी अपने आप को मोमिन समझकर उसके पास जाएगा मगर उसकी शोबदेबाजियां और शुबहात की वजह से वो दज्जाल की पैरवी करने लगेगा। एक और हदीस में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दज्जाल के पैरोकारों की अक्सरियत यहूदियों और हसीन औरतों की होगी। दज्जाल न सिर्फ नकली जन्नत और जहन्नम अपने पास रखेगा बल्कि जाहिरी तौर पर वो मौत और जिंदगी पर भी कुदरत रखता होगा। वो इस तरह कि जब वो एक बद्दू से मिलेगा तो उसे कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे लिए दोबारा जिंदा कर दूं तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? क्या तुम शहादत देते हो कि मैं तुम्हारा खुदा? वो बद्दू कहता है मैं ऐसा ही करूंगा। चुनाचा दो शैतान उसके माँ बाप का रूप अख्तियार करके उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा इसका हुक्म मानो, ये तुम्हारा खुदा है। इसी तरह वो किसी देहाती से कहेगा कि क्या मैं तुम्हारा मुर्दा ऊंट जिंदा कर दूं तो तुम ये शहादत दोगे कि मैं खुदा हूं? तो वो कहेगा हाँ। फिर एक शैतान उसके ऊंट का रूप अख्तियार कर लेगा और वो शख्स भी उसे खुदा तस्लीम कर लेगा। ये तो कुछ मालूमात थी दज्जाल के बारे में। अब हम बढ़ते हैं अपनी असल कहानी की जानिब। जबले हबशा, जिसे हबशा का पहाड़ भी कहा जाता है, ये पहाड़ मदीने से बाहर वो मकाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि दज्जाल यहाँ रिहाइश अख्तियार करेगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक मर्तबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते हुए 3 मर्तबा फरमाते हैं कि यौमुल खन्नास आने वाला है। किसी सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, यौमुल खन्नास से क्या मुराद है? तो आपने फरमाया कि दज्जाल ओहद पहाड़ पे चढ़ जाएगा और मदीने की तरफ देखकर अपने साथियों से कहेगा कि तुम ये सफेद महल देख रहे हो, ये अहमद की मस्जिद है। और फिर जरफ नामी जगह पर पहुंचकर अपना खैमा बनाएगा। इसके बाद मदीने में 3 मर्तबा शदीद जल्जला आएगा जिससे घबरा कर मदीने का कोई मुनाफिक और फासिक ऐसा नहीं रहेगा जो दज्जाल के पास ना चला गया। वो दिन यौमुल खल्लास का दिन होगा। ये तो थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। और क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ऐन उसी मकाम पर, उसी पहाड़ की चोटी पर जिसका जिक्र हदीस में मौजूद है, सऊदी हुकूमत ने वहां एक सफेद महल तामीर करवाया है। जी हाँ, इस महल को किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है और इसी महल का जिक्र हदीस में भी मौजूद है। हैरत की बात है कि सऊदी हुकूमत इस कदर वाज़े और निशानदही करदा हदीस की चीज को किस तरह नजरअंदाज कर सकती है और कैसे इस मकरू अमल की इजाजत दे सकती है। क्या वाकई सऊदी हुकूमत लिबरल हुकूमत बनने जा रही है? आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। जनवरी 2015 में सऊदी अरब के 90 साला शाह अब्दुल्ला अस्पताल में मौत के करीब थे। उनके सौतेले भाई सुलेमान बादशाह बनने वाले थे। ठीक उसी वक्त उनका पसंदीदा बेटा मोहम्मद बिन सलमान ताकत के हसूल की तैयारी में मसरूफ हो गया था, जिसके पास सऊदी अरब की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे थे। इस वक्त सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान अपने विजन 2030 की जानिब तेजी से बढ़ रहे हैं। ये विजन सऊदी अरब को मजबूत मईशत और तेल के निसार को खत्म करके एक मॉडर्न सऊदी अरब बनाना है। इस विजन को मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने चंद बड़े कदम उठाए। वो चाहते हैं कि गैर इस्लामी लोग भी सऊदी अरब का रुख करें। वो सऊदी अरब को एक सियाहती और तिजारती मरकज बनाना चाहते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल हाल ही में होने वाले बॉलीवुड स्टार सलमान खान और बैनुल अक़वामी मारूफ गुलकार जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट हैं। इस इवेंट में 80,000 लोगों ने शिरकत की थी
اور اس ایونٹ کو روشن خیال سعودی عرب کا نام دیا گیا تھا۔ جہاں سعودی عرب روشن خیالی کے تاثر کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہیں اس نے اپنے ملک میں تبلیغی جماعت کو معاشرے کے لیے خطرہ قرار دے کر اس پر پابندی لگا دی اور اسے دہشت گردی کی جانب پہلا قدم قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سینما گھروں پر 40 سالہ پابندی کو ختم کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک اسلامی ملک جس کی بنیاد اسلام پر ہے اور جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے، وہاں کی سرزمین کے لوگ اس طرح کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا راز ہے، جس راز سے ہم اس ویڈیو میں پردہ اٹھائیں گے۔ سعودی حکومت دراصل امام مہدی کے ظہور سے خوف زدہ ہے، کیونکہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو ان کی حکومت ختم ہو جائے گی اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی طرح ان کی حکومت ختم ہو۔ اس وجہ سے وہ یہود و نصارہ سے مختلف قسم کی مدد حاصل کر رہے ہیں کہ امام مہدی سے بچا جا سکے۔ اس وقت سعودی عرب یہودیوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے ان کے ہر حکم کو من و ان تسلیم کر رہا ہے۔ مغربی رہنماؤں اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے جہاں سعودی عرب نے اور بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں، وہیں پر نیون سٹی بھی ایک اہم پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ پر سعودی عرب کا کام کرنا انتہائی تشویشناک اور حیران کن ہے، کیونکہ اس مہنگے ترین پروجیکٹ کو چلانے کے لیے نہ تو سعودی عرب کے پاس اپنا سرمایہ ہے اور نہ ہی ان کے پاس اتنی ٹیکنیک ہے جس سے وہ اس منصوبے کو کیری آن کر سکیں، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے جدید ترین منصوبہ بننے والا ہے۔ کچھ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس پروجیکٹ میں بھی یہودی ملوث ہیں اور یہودی ہی اس پروجیکٹ کو چلا رہے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے بارے میں سعودی عرب کا یہودیوں سے کچھ اس طرح معاہدہ ہوا کہ نیون سٹی یعنی نیون کا شہر سعودی عرب کے قوانین کے انڈر نہیں ہوگا۔ اس شہر میں میوزک پر پابندی نہیں ہوگی، اس شہر میں شراب خانے اور نائٹ کلب بھی ہوں گے، اس شہر میں کسی بھی عورت کو ساحل سمندر پر ہر طرح کے کپڑے پہن کر پھرنے کی اجازت ہوگی۔ لوگوں نے اس شہر کو دجال کا شہر کہنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس شہر میں ان کا اپنا چاند ہوگا اور وہاں سے موسم کو بھی مینولی کنٹرول کیا جا سکے گا۔ وہاں کئی ریسرچ سینٹر اور لیبارٹریز بنائی جائیں گی۔ یہ شہر دجال کی مدد کے لیے بہت بڑا ویپن ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں پر دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دجال جیسے فتنے کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔